हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। तो जी चलते हैं हम आपको लेके बचपन में, जो हमारा बचपन गुजरा था, कैसी यादें हैं, हम आपको सब याद दिला देंगे जो हमारा बचपन था। आप बचपन को कभी भुला नहीं सकते क्योंकि आपका बचपन बहुत खूबसूरत यादें होती हैं उसमें, वो कभी भी भूलता नहीं है क्योंकि बचपन आपको ज़िंदगी में एक बार मिलता है। तो देखें हमारा बचपन कैसे गुजरा और आपको वो यादें सारी याद आ जाएंगी, आपकी आंखें भीग जाएंगी। आपको आज फिर से मैं बचपन में लेके चलती हूँ। कुछ यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं यादें बचपन से। तो चलते हैं बचपन के उन हसीन वादियों में जो हम खो चुके हैं। उसमें बहुत सारे लोग भी थे जो हम खो चुके हैं, जो अब हमें वापस नहीं मिल सकता, ना बचपन ना वो लोग। ये लूडो में ये खेल कौन खेलता था, ये देखें सीढ़ी वाली गेम हम खेलते थे। स्कूल से आते थे, खाना खाते थे, फिर हम भागते थे दोस्तों के पास और ये लूडो खेलने के लिए सब जमा होती थी पड़ोस की लड़कियां एक घर में, और हम ये लूडो खेलते थे। टेप में गाने चलते थे और ये अखबार पढ़ते थे हम। उसके बाद घर आके इसमें कुछ कुछ तस्वीरें हमें अगर अदाकारों की अच्छी लगती थी तो वो हम काट के अपनी डायरी में रखते थे। हमें पता भी नहीं होता था कि ये सब लोग कौन हैं, हम बच्चे होते थे, कुछ याद नहीं होता था। और शाम को फिर टाइम होता था खेलने का, सब मिलके खेलते थे। और शाम में जब घर आते थे तो घर में भी खेलने के बाद घर के आंगन में छिड़काव होता था पानी का, खाटें आंगन में लगाई जाती थी, अम्मी ये हाथ की चटनी बनाती थी और ये जायका हम कभी नहीं भूल सकते अम्मी के हाथ के खाने का, जो अब कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अब तब के खाने बिल्कुल पाक साफ घर में बनते थे और कोई बीमारियां नहीं होती थी, कुछ भी हम खा लें कुछ भी नहीं होता था हमें। उसमें माँ का प्यार था खाने में। अब रेस्टोरेंट में भी जाएं तो वो प्यार नहीं, वो खाना आपको मज़ा नहीं देगा। ये कुल्फ़ी हम लेते थे, जबकि अब के बच्चे टॉन्सिल्स और गले की बीमारियों में कैसे पड़े रहते हैं, और हमें इन कुल्फ़ी आइसक्रीम से कभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम तेज़ था, हम खेलते बहुत थे, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और हम पैदल स्कूल जाते थे, पैदल आते थे, तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तब का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, फ़िज़ा साफ़ थी, कोई आलूदगी नहीं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एसियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आइसक्रीम वाले का हम इंतज़ार करते थे शाम को और आइसक्रीम लेते थे, कुल्फ़ी लेते थे बर्फ़ वाली, और कोई बीमारियां नहीं थी तब। बहुत सुकून वाला माहौल था। दादी से पैसे लेते थे, वो दादी के 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत बड़ी बादशाही थी। अब के परसों में हमारे पैसे पड़े रहे हैं तो भी वो बादशाही नहीं जो दादी ने हमें कराई बादशाही। दादा से पैसे लेते थे, अबू से पैसे लेते थे, और बरसात होती थी तो ये मौसम स्कूल में हमें मज़ा आ जाता था। बरसात में हम पढ़ना भी भूल जाते थे और बरसात को बहुत एंजॉय करते। घर में छतों पे चले जाते, सब लोग छतों पे होते थे, बारिश को एंजॉय करते थे। अब तो बंगलों में लोग बंद हैं, उनको पता भी नहीं होता बाहर बारिश पड़ रही है, लेकिन हमने बचपन में बारिश को भी बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद वो रेनबो निकलता था, वो हम चेक करते थे दूरबीन से। और जब शाम को हम खेल कूद से फारिग होते थे तो कार्टून का टाइम होता था, टीवी पे कार्टून के टाइम फिक्स होते थे, और रात को 8 बजे वाला ड्रामा वो भी फिक्स होता था। तो थोड़ा ड्रामा ख़राब होता तो हम एंटीना को सही करने भागते और सबसे पूछते अब ड्रामा आ रहा है, अब सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है। जो कमरे में लोग बैठे होते वो बताते थे कि हाँ सही आ रहा है ड्रामा। अगर गर्मियाँ होती तो टीवी आंगन में निकाल लेते थे, अगर सर्दियाँ होती तो अंदर कमरे में टीवी, और रात को मूंगफली लाता था टन टन, उससे मूंगफली लेते थे और ड्रामा देखते हुए हम मूंगफली को भी इंजॉय करते थे। गाँव की वो यादें बहुत हसीन है। सब लोग बाहर आंगन में बैठ के शाम को खाटों पे और बातें करते थे, पंखे लगते थे, बहुत गर्मियाँ होती थी, लेकिन वो गर्मी में हमें फील नहीं होती थी, हमें खुशियाँ बहुत थी। मस्ती और खेल में हमें पता भी नहीं कभी होता था कि फ्यूचर क्या है, हमने कभी सोचा भी नहीं था फ्यूचर के बारे में, ना पढ़ाई का हमें इतना होता था टेंशन। अब के बच्चे तो मोबाइल पे हर वक्त बैठे हैं, किसी से वास्ता नहीं। घर में अम्माएँ बूढ़ियाँ वो बोर होती रहती हैं, लेकिन उनके लिए किसी के पास टाइम नहीं, बुज़ुर्गों के लिए किसी के पास टाइम नहीं। तब के बुज़ुर्ग सब मिल बैठ के बातें करते थे, शाम को सब जमा होते थे, लेकिन अब हर कोई अपने घरों में बंद हो गया है मोबाइलों के पीछे, किसी को किसी के लिए कुछ भी एहसास भी नहीं दिल में। अब की बुज़ुर्ग जो हैं वो मोबाइल लोगों के हाथ में देख के परेशान होते हैं और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। ये टार्च होती थी, जब लाइट जाती थी तो इस टार्च में सेल पड़ते थे, ये चार्ज नहीं होती थी।
اور یہ ٹارچ ہم جلاتے تھے، لائٹ جاتی تھی تو یہ کھیتوں میں بھی لوگوں کو بہت کام آتی تھی یہ ٹارچ۔ اور یہ 90s کی، یہ کس کو یاد ہے، لالٹین جب لائٹ اتفاقاً جاتی تھی، تب عام بات نہیں تھی لائٹ جانا، صرف برسات میں کبھی کبھی لائٹ جایا کرتی تھی تو یہ لالٹین ہم جلاتے تھے۔ اور یہ گاڑی بناتے تھے جو آج کے فارچونر سے بھی بہت زیادہ قیمتی تھی، بچے خود بناتے تھے، اس پہ چھوٹے بچے چلنا سیکھتے تھے اس گاڑی پہ۔ اور یہ والی گاڑی تو ہمارے بھائی بھی بناتے تھے اور اتنے مزے سے یہ گاڑیاں چلاتے تھے، ہمیں یاد ہے آج بھی۔ اور ایک بیرنگ والی گاڑی بھی بنتی تھی، وہ بھی بہت تیز چلتی تھی اور اتنا انجوائے کرتے تھے سارے بچے۔ اور یہ گاڑیاں گاؤں میں مزے سے چلتی تھی، کوئی ٹریفک نہیں ہوتا تھا، کوئی شور نہیں، اور آم کی چٹنیاں بناتے تھے، آم کھاتے تھے مرچیاں ڈال کے، اور کبھی ہمارا گلا خراب نہیں ہوا، کبھی ہم بیمار نہیں پڑے۔ آج کل کے بچوں کو کیا پتہ ہم نے کتنی لائف انجوائے کی اور اسٹرگل بھی بہت کی، اور وہ اسٹرگل ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھی تھی۔ اب کے بچے بولتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پتہ، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کو کیا پتہ کہ ہم نے جو بچپن انجوائے کیا وہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو بس موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، اور نہ وہ چھڑکا ہوتا ہے آنگن میں پانی کا، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ بزرگ ہیں، بزرگ بس پڑے رہتے ہیں کمرے میں، سب لوگ موبائل پہ، اور اتنا گاڑیوں کا شور، دھواں، وہ پولوشن، اب تو بہت کچھ خراب ہو گیا ہے۔ یہ نائی آتا تھا گھر پہ، سب بچوں کی ٹینڈ کر کے جاتا تھا، نہ کوئی اسٹائل ہوتا تھا نہ کیا، سب بچے اپنی ٹینڈ دیکھ کے بھی خوش ہوتے تھے اور اتنے مزے سے انجوائے کرتے تھے اپنا بچپن، اور بس پال بنا کے سب کے چلا جاتا تھا۔ یہ صندوق کس کو یاد ہے، یہ صندوق کس کے گھر میں، ہر گھر میں ایک اماں ہوتی تھی، دادی اماں، اس کے پاس یہ صندوق ہوتی تھی جو اپنا سارا سامان اس میں رکھتی تھی، زندگی کی جمع پوجی، سونا پیسہ سب اس میں رکھتے تھے۔ یہ کس کو یاد ہے صندوق۔ رات کو ابو والے سارے گلی میں جمع ہوتے تھے، وہاں پہ تاش کھیلتے یا اور گیمیں کھیلتے، اور سب لوگ باتیں کرتے سیاست کے بارے میں، دوسرے موضوعوں پہ بہت ڈسکس، سب محلے کے لوگ جمع ہو کے وہاں پہ باتیں، بڑے بوڑھے سب باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب وہ نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ وہ دور ہے، سب بزرگ بھی پریشان ہیں، سب کچھ اس موبائل نے چھین لیا لوگوں سے۔ اب بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ بس پریشان، ہر کوئی اپنے موبائل پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اس موبائل نے بہت کچھ چھینا ہے لوگوں سے، پیار محبت، وہ بیٹھک میں بیٹھنا، کچہریاں کرنا۔ یہ تو فارچونر ہوتی تھی، بچے خود بناتے تھے یہ گاڑی، حیران ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بچے کہاں یہ باتیں سنتے ہیں۔ یہ آم کچے اور یہ ایپل، یہ کنو ہم خود درختوں سے توڑتے تھے، پھر گرتے تھے، چوٹ لگتی تھی، گھر میں الگ مار پڑتی تھی کہ تم لوگ گئے کیوں، درخت پہ چڑھے کیوں تم لوگ۔ وقت بدل گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی اب وہ نہیں رہا۔ بہت یاد آتا ہے وہ وقت جب بچپن خوبصورت تھا اور دل کو ان کے آنسو آتا ہے۔ کس کس کو اپنا بچپن یاد ہے، یہ خوبصورت یادیں جو اب سب کچھ کباڑ میں چلی گئی چیزیں۔ تو دوستوں میں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اللہ حافظ۔